जवळपास 48,000 महिला आणि हांव सातत्यान म्हाज्या भाशणांतल्यान कांय विशय उलयता. 11,000 लखपती दिली जाल्यो, कांय घडये कदाचित अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत थोडेशें काम हें फाटल्यान उरलें. हांव अर्बन डेव्हलपमेंटाक हालींच एक इन्स्ट्रक्शन दिलां की परत एकदां तो रिवायव करपाक लायता. अर्बन डेव्हलपमेंटानूय आमची एजन्सी आसा, तेजें काम स्पीड अप जाय आशिल्लें. तांकां बरोबर घेवन आनी त्या रुरल डेव्हलपमेंट आनी अर्बन डेव्हलपमेंट दोगांयनी कंबायन करपाक लायता. ताका 2 गजाली, जेका आमी म्हणटा की रिवॉल्विंग फंड, बँक लिंकेज, रिवॉल्विंग फंड, ओके, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ओके, ह्यो गजाली ज्यो थंय जाता त्यो सेम गजाली हांव अर्बन डेव्हलपमेंटांनी इम्प्लिमेंट करपाक लायता. आमी थर्ड पार्टी एजन्सी अपॉयंट केल्या उपरांत तुमकां जें ट्रेनिंग दिवपाक जाय आनी मार्केटींग करपाक जाय तें कंप्लीट करता. आनी तशें अर्बन डेव्हलपमेंटांनी आमी ताका मार्केट खंयच्याय सर्वे करपाक त्या मार्केटान आपोवपाक जाय. आमच्या अर्बन रुरल डेव्हलपमेंटाचे बरेचशे फावटी वर्साक 3 ते 4 फावटी तरी बीग मेलाच जाता. ओके, बट अर्बनान जाल्यार सर्कल करपाक पार्टिसिपेट जावंक मेळनासलें. पण हांव म्हज्या डायरेक्टराक सांगून तुमकांय इनवॉल्व करून घेता. बट एक एश्युअर करता की तुमकांय बी सिटीन मार्केट मेळून आनी ट्रेनिंग हें दिवपाचें आमकां एश्युअर करता. तसोच बँक लिंकेज आनी फंडींग हाजें एश्युअर करता. नक्कीच, कारण आयच्या ह्या फोंड्या इलेक्शनाच्या निमित्तान हो इश्यू तुमी म्हज्या लक्षांत हाडून दिलो. ताच्या खातीर हांव पयल्याच फावटी तुमच्या सगळ्यांचें हें देव बरें करून म्हणटा. हे विशय सगळे 100% तुमचे रिजॉल्व करता. कांयच चिंता करूं नाका, तुमकां भिवपाची गरज ना.